जनजाति हामख्रायनि बागैखौ कुबैनो हामख्राय खलायना बागै त्रिपुरा मथानि काजखौ बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक्यनो गोथावै सामों तांना कग्रिका बिप्लब कुमार देव थग्रं रोगै नांकुकमानि कयमं नारगै कचा मंत्री अग्रा त्रिपुरा मथानि काजखौ प्रदीप किशोर मानिक्यनो जे सामाने आबो अंखा जनजाति हामख्रायनि बागै मंत्री बक्रक नरेंद्र मोदीनि दैदुल मुंबाय जे सामों चेंगमानि आबोनो तैबो आगग्रि तलांनानि बागै मथानि काजखौ बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक्यनो कबक मुन्नारखा बिप्लब कुमार देव भाई के आज के बोलबो मेरे भाई आपने देखा त्रिपुरा को आपके परिवार के साथ कम्युनिस्ट ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया। या जनजाति के जो वोट है, जो हमारे भाई बहन है, मेरा काम भी जानता है, मोदी का काम भी जानता है, आप भी जानते हो। मैं आपसे अपील करूंगा यहाँ से, आपके कोई भी उपकामी हो, जनजाति भाई बहन हो, त्रिपुरा में डेवलपमेंट हम लोगों ने किया, जनजाति के लिए कुछ किया आपको लगता है तो उसको सीना के साथ आइए, एक मंच में आइए, आप अपील करिए तो सुशीला को वोट दे, क्योंकि मोदी ने जनजाति के लिए काम किया है। 1300 कोटी টাকা প্যাকেজ এডিসিতে নরেন্দ্র মোদী দিয়েছে জীবন মান উন্নয়নের জন্য। জনজাতিকে সম্মান দিতে করেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার। মহারাজা বিপ্লব কিশোর মালিকের নামে পুরো দুনিয়াতে আজকে এয়ারপোর্টের নাম চলে গেছে, তো মোদী করেছে স্পেশাল মেডিকেট করে বড় নাম হঠাৎ করে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার করেছে। গন্ডাচলার নাম গন্ডা পূজা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার করেছে। রিয়াঙ্গাকে 23 বছর যখন নিজের দেশের মধ্যে ছোট রাখি তাদের জমির ব্যবস্থা, ভূমির ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা নরেন্দ্র মোদী করেছে। জনজাতি সমাজের বিকাশ নরেন্দ্র মোদী করেছে। এই কনস্টিটিউশনে ফলমাত্রা প্রায় 2700 কাছাকাছি জনজাতি ভোটার আছে, চাকমা আছে, দেববর্মা আছে, লুসা আছে, মগ আছে। আমি সবার কাছে এই কৃষ্ণপ্রভু সকলের থেকে আপিল করছি, যদি বিপ্লবের উপরে বিশ্বাস থাকে, যদি নরেন্দ্র মোদীর উপরে বিশ্বাস থাকে, আজকে যে ডক্টর মানিক সাহা সজ্জন ব্যক্তি যে কাজগুলো করতে সেই কাজগুলো করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, একটু ইমানদারি রয়েছে, ইমানদার একজন ক্যান্ডিডেট রয়েছেন। আমি আপিল করবো সমস্ত ওই জনজাতি ভাই বোনদেরকে, আসুন আপনারা এক এক ভোট আপনাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য কর্তব্য চিহ্নে অসুবিধাকে বিজয়ী अकगले कुकुबैनो नरेंद्र मोदीनि हाफां फाइमायागुलो भारतनि सालका सालग्रा आमसाइनि जनजाति हामख्राय अंगनानि चेंगो आवैमुं पांडव बिप्लब कुमार देव पृष्ठ प्रमुख ककथुम पांडव बाबाइसा बखागो जनजाति हामख्रायनि बागै मंत्री बक्रक नरेंद्र मोदीनि सामंनो खरसावै साखा जनजाति हामख्रायनि बागैखौ कुबैनो हामख्राय खलायना बागै त्रिपुरा मथानि काजखौ बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक्यनो गोथावै सामों तांना कग्रिका बिप्लब कुमार देव थग्रं रोगै नांकुकमानि कयमं नारगै कचा मंत्री अग्रा त्रिपुरा मथानि काजखौ प्रदीप किशोर मानिक्यनो जे सामाने आबो अंखा जनजाति हामख्रायनि बागै मंत्री बक्रक नरेंद्र मोदीनि दैदुल मुंबाय जे सामों चेंगमानि आबोनो तैबो आगग्रि तलांनानि बागै मथानि काजखौ बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक्यनो कबक मुन्नारखा बिप्लब कुमार देव